ચેનલ ઓફ વડોદરા। સુખધામ હવેલી ખાતે મનોરથના દર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। શહેરના વૈષ્ણવોના ગઢ પૂર્વ વિસ્તારમાં વ્રજ સમાન ગણાતા સુખધામ હવેલી ખાતે તૃતીય પીઠાધીશ્વર કાંકરોલી નરેશ પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી ડોક્ટર વાગેશ કુમારજી મહારાજ શ્રી કાંકરોલી યુવરાજો પૂજ્ય શ્રી વેદાંત કુમારજી મહોદય પૂજ્ય સિદ્ધાંત કુમારજી મહોદય શ્રી શ્રી મંગલમય ઉપસ્થિતિમાં પ્રભુના સુખાર્થ કાન જગાઈ અને ગિરિરાજ શરણ શ્રીજી તુમ્હારે શરણ એમ ગોવર્ધન પૂજાના અલૌકિક દર્શન પૂજ્ય શ્રીઓની ઉપસ્થિતિમાં ભક્તિસભર યોજાયા હતા। કીર્તનકારો કીર્તનની ભારે રમઝટ બોલાવીને શ્રી ગોવર્ધન મહારાજ તેરે માથે મુગટ બિરાજી રહ્યો કીર્તનોની રમઝટ બોલાવી હતી। વૈષ્ણવો પ્રભુ શ્રી गोवर्धन परिक्रमा करता बस तू एक बार राजा गिरिराज के शरण में एम पूज्य वेदांत कुमार महोदय श्री द्वारा गोवर्धन प्रभु ने माल्यापर्ण पंचामृत आरती अलौकिक दर्शन योजाया। कान जगाई में पूज्य सिद्धांत कुमारजी महोदय श्री द्वारा श्रीजी की आरती उतारवामां आवी हती। जगतगुरु हर वर्ष दिवाली के दिन कान जगाई का सेवा में क्रम होता है, जिसमें गाय अपने बछड़े के साथ प्रभु सन्मुख आती है और गाय के कान जगाने की प्रथा है। और कान जगाना यानी कि क्या? कान जगाना मतलब प्रभु की जो गाय है वो प्रभु के सुखार्थ दूध की उत्पत्ति उसमें से ज़्यादा हो, इसीलिए ये साइंस भी आज प्रूव करता है कि गाय को म्यूज़िक सुनाने से हमारे गाय हैं उनका दूध की उत्पत्ति ज़्यादा होती है। तो यही हमारे सनातन हिंदू धर्म में वर्षों से चलता हुआ क्रम है। तो उसी प्रकार में इसी श्रृंखला में कल कान जगाई का क्रम रहा और आज सुबह गोवर्धन पूजा, जो कि प्रभु ने भागवत जी में वर्णन है कि प्रभु ने गोवर्धन पर्वत की जो पूजा की थी, उसी प्रकार से सेवा का आज ये क्रम रहता है। शुभम भवतु।